अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और वीलॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जब भी आपको वक्त मिले और हो सके तो फिर अपनी राय भी यहाँ आकर अपनी कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज बात करनी है वही 5 अगस्त के बारे में। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर मुख्तलिफ शहरों में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी मुल्क भी बहुत शहरों में लोग निकले, और उस पर जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल है वो भी कोई खिलाफ तवक्को नहीं था। तो सबसे पहले तो ये उन्हीं मुज़ाहिरों से मुताल्लिक़ यानी 5 अगस्त से मुताल्लिक़ ये खबरें सुनिए। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज के बावजूद इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 कारकुनान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 7 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कारकुनान के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। यहाँ मौजूद वकील सफाई की जानिब से ये बयान दिया गया कि मुल्जिमान के खिलाफ सियासी मुकदमा बनाया गया है, कारकुनान से कुछ भी बरामद नहीं हो सका। तमाम कारकुनान रोड पर खड़े थे, उन्होंने किसी पर तशद्दुद नहीं किया और कोई रोड ब्लॉक नहीं हुआ। इसके बावजूद अदालत ने 7 गिरफ्तार खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि 9 कारकुनान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, जिसका मतलब ये है कि सियासी मुजाहरा करने पर इन कारकुनान को मार मार के तकरीबन उनकी हड्डियां ही तोड़ डालेंगे। बहरहाल इस किस्म की फुटेजेस तो आप लोग देख ही चुके हैं कि पुरअमन एहतजाज के दौरान जो उस्मान डार की वालिदा हैं बुजुर्ग खातून रेहाना डार को किस तरह से घसीट कर ले जाकर डाले में डाला गया। ये जो उनकी तस्वीर है, ये तकरीबन जो बैनुल अक़वामी मीडिया है और अखबारात हैं उनमें इसी तस्वीर को सबसे ज़्यादा जो खबर की इब्तिदा होती है वहाँ पर इसको शाया किया गया है। रेहाना डार को जिस तरह से घसीटा जा रहा है वो तस्वीर, और ये अल जज़ीरा की खबर है। उसके मुताबिक 200 से 500 गिरफ्तारियां हुई हैं 5 अगस्त को, जबकि 80 से ज़ायद पीटीआई कारकुनों को हिरासत में लेने की खुद पुलिस ने भी तस्दीक की है। ये तो सब कुछ वो है जो 5 अगस्त को सड़कों पर होता नजर आया। आप लोग जो 25 मई है, उसके बाद 9 मई है, और फिर 26 नवंबर को जिस तरह से हुआ, मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग की गई और उनकी लाशें गिराई गई, वो सब भी अपने जहन में रखिए। और अब 5 अगस्त से पहले जो खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की जाती रही, उसमें सिर्फ पंजाब में ही दर्जनों गिरफ्तारियां हुई। इसके अलावा आप लोग सुनते ही रहे हैं खबरों में कि गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में वो जो 9 मई के सिलसिले में पीटीआई के हज़ारों कारकुनान जेलों में पड़े थे, उन्हें सबको तो अभी सबके तो फैसले नहीं हुए, लेकिन उनमें से बहुत सौ को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई, और 17-18 के करीब असेंबली के कारकुनान को 9 मई की साजिश के इल्ज़ाम में 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और उसके फिर चंद ही दिनों के अंदर वो जो हैं अरकान पार्लिमान या जो पंजाब असेंबली के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, उनको इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहल कर दिया, जबकि इलेक्शन कमिश्नर को किसी अवामी नुमाइंदे को नाअहल करने का कोई उनके पास ऐसा कानून नहीं है। इस सब के बावजूद आपने देखा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में भी और छोटे शहरों में भी और बैरून मुल्क भी, अमेरिका में और यूरोप में लोग सड़कों पर नजर आए। उनकी तादाद शायद लाखों में ना हो, लेकिन हज़ारों में ये तादाद भी लाखों के ही बराबर है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल है पाकिस्तान में और बैरून मुल्क भी, जो लोग मुजाहिरों में नज़र आते हैं उनकी बाकायदा उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं, उनका डेटा बनाया जाता है, ताकि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान में उनके घर वालों को, उनके अजीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाए। और जो लोग पाकिस्तान में हैं उनके साथ जो कुछ होता है वो तो सबको नज़र ही आ रहा है। घरों के दरवाजे तोड़ना, घरों से उठा लेना, ये तो अब वहाँ पर एक मामूल बन चुका है जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनके लिए।
اور صرف کارکنان اس میں شامل نہیں بلکہ قیادت کے کچھ ارکان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ 5 اگست کو جب عمران خان کی بہنوں نے اور قیادت کے کچھ ارکان نے اڈیالہ جیل کے سامنے جا کر احتجاج کرنا چاہا تو انہیں اڈیالہ جیل سے 40 کلومیٹر دور روک دیا گیا اور ایک دم سے وہاں پر جو سیکشن 144 نافذ کر دی گئی تاکہ وہاں پر زیادہ لوگ بھی جمع نہ ہو پائیں۔ جب حکومت یہ کہتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنی جو مقبولیت ہے وہ کھوتی چلی جا رہی ہے تو پھر اس قسم کے اقدامات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیے، یہ ایک سرکاری صحافی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کو 2 سال ہو چکے، پی ٹی آئی قیادت یا تو جیل میں ہے، روپوش ہے، یا راہ فرار اختیار کر چکی ہے۔ 9 مئی نے ایسا جھٹکا دیا کہ آج پارٹی اپنی شناخت، تنظیم اور مؤثر بیانیہ کھو چکی ہے۔ عدالتیں، سزائیں، نااہلیاں اور اندرونی سازشیں پی ٹی آئی کو رفتہ رفتہ سیاسی صفحے سے مٹا رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ایک سرکاری صحافی کامران خان۔ گویا یہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اور خود حکومت کے جو وزراء ہیں اور جو ان کے سرکاری تجزیہ کار ہیں یا صحافی ہیں وہ شام کو چینلوں پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے کہ جی پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کی قیادت اپنے دعووں کے باوجود وہ لوگ تو سڑکوں پر نکلے ہی نہیں۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ بتائیے کہ سڑکوں پر جو ہزاروں لوگ نظر آئے، اور اگر آپ سب کو ملا لیجئے تو یہ تعداد لاکھوں میں بنتی ہے، یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی فرشتے تھے یا جنات تھے؟ بس یہ حکومت کو نظر نہیں آ رہے، ورنہ تو بین الاقوامی میڈیا کو بھی یہ سب لوگ سڑکوں پر نظر آئے۔ بہرحال حکومت یا جنرل صاحبان اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ طے ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس قسم کا احتجاج مسلسل تمام تر رکاوٹوں کے باوجود جس طرح سے جاری ہے، 25 مئی سے شروع ہو کر آج تک جاری ہے، پہلے دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ سب یقیناً جمہوریت کی جانب ایک بڑھتا ہوا قدم ہے، اور غیر جمہوری قوتوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ 90 کا یا 80 کا عشرہ نہیں ہے۔ اب آپ اس جمہوری شعور کو روک نہیں پائیں گے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان تو ظاہر ہے ہی، لیکن ان کی قیادت کے دوسرے ارکان بھی، اور خصوصاً ان کے جو حمایتی ہیں، ان کے جو سیاسی کارکنان ہیں، ان کو یہ کریڈٹ دینا ہوگا۔ جہاں پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سیاست کو عوام کے ایوانوں تک اور سڑکوں تک لے کر آئے، اور انہوں نے عوام کو پہلی مرتبہ ان کے ووٹ کا احساس دلایا، تو وہیں پر یعنی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اسی باب میں جمہوریت کی بوسیدہ عمارت کی تعمیر و ترقی میں عمران خان جو کچھ قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی پارٹی کے کارکنان، یہ بھی ہمیشہ تاریخ کے صفحات پر جگمگاتی رہیں گی۔ پاکستان کی غیر جمہوری قوتیں ان روشنیوں کو، ان جگمگاہٹوں کو اندھیروں میں تبدیل نہیں کر پائیں گی، یہ ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ضرور لکھیے گا۔ خدا حافظ۔